La grâce qui peut vous accompagner a graça que pode te acompanhar jusqu'au salut de ta vie. até a salvação da tua vida. Amen. Conhecer Deus é a graça. Conhecer a Deus é uma graça. Aquele que conhece a graça de Deus vai te levar até ao fim. Da tua vida sobre essa terra. Alléluia. Et Por isso estamos a ver aqui muita gente nas suas vidas estão a viver, mas sem a salvação. cette grâce Essa graça qui vous manque. é que te falta. Donc ça n'a ni kada ni balé. Temos dois livros. Mon calais ni bosso Luca. Mon caponamo ya ni O bosso. primeiro é Lucas capítulo 1, versículo 26 26 à 29. Sans oyer. Dieu de notre Seigneur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle situation. Parole du Seigneur. Que la grâce de Dieu O nosso tema é que a graça de Deus te localise te localize à ce temps de la fin. nesses últimos Que tempos. a graça de Deus te localize Natango oyo ya suka nesse último ya tempo mbula na biso ya do 2025. ano 2025. Mabe moko ekomela yo te. Nenhum mal te aconteça, Mengolo ya Nzambe ezala lokola mas que a graça de lipata Deus seja como uma likolo ya mutu na yo. sobre a tua cabeça. Maloba na Nzambe. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 29, diz a palavra do Senhor. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudações seria esta. A palavra do Senhor. Kanda Lucas, chapitre nambali boso, verset nambali 26, kosusa na 29 na tangi na kombo na Yesu. Alléluia. Angelo ayebisi mbotama ya Yesu. Tango zemi ya Elizabeth ekomi na sanza motoba, Nzambe atindi Angelo Gabriel na mboka moko ya Galilée, kombo na yango Nazareth, epai ya elenge mwasi po akobala na Joseph, moto ya libota ya David. Kombo ya elenge mwasi yango Maria. Angelo akoti na ndako ya Maria pe alobi: mbote na yo, sepela, pamba te Nkolo azali na yo, atondisa yo na bolamu. Tango Maria ayoki maloba wana, abangi pe amituni ntina ya mbote wana, maloba na Nzambe. Tobeteli maloba na Nzambe maboko ma. Nde azobotama. Ngolo Nzambe esalaki déjà A graça de Deus já estava essaye déjà. Já estava sobre ele. Afanda. Mais na katina ya yeba ngote. Mas nela ela não sabia. Bien aimé. Bem amado. La grâce peut être là. A graça pode estar aí. Mais Mas il y a un temps há um tempo que cette grâce va commencer à faire des essa choses graça vai começar a fazer coisas proclamées. proclamadas. Mais quand le temps n'est pas encore autorisé, Mas quando o tempo ainda não tu for t'as autorizado forcé makambo mosusu. para dispersar certas coisas, Okobebisa. vai estragar. Alléluia. Et ana makambo na vida yo ko forcer yango. Coisas na tua vida não vai esforçar. Makambo mosusu Nzambe na makokisi tango na yango te. Há coisas que o seu tempo ainda não foi. Lorsque le temps de Dieu viendra, Quando o tempo de Deus même chegar, la pasteur na yo na télévision na olonga te. Parce que Nzambe a travaillé avec un défi. porque Deus trabalha com Dieu difícil. ne travaille pas par ainsi comme ça. Mais Dieu aime la défi. Et Nzambe a côté fier. Parce que tango na wekoki. Marie, Maria, soka
Se soubesse que nasceria Joseph. não ficaria com José. Amen. Você sabe quem vai nascer? Só alguém que Jesus. Não bate o peito na graça que tens. Parce qu'il y a parfois aussi la grâce est trompeuse. A graça é enganadora. Et comme il s'appelle avenir Pode destiné. estragar o futuro e o teu destino. Mais Marie, Mas Maria aïe pas te guérir ou d'abord à Jésus. não sabia que era daí. Mais il le connaît, on s'en sort qui n'a rien. Mas ela tinha. Mais le temps que la grâce va faire le miracle, Mas o tempo que a graça fazer o milagre c'est de réserver à l'éternel. era reservado. Et ce matin, quand il y a mis ça, yo, Essa manhã vim. comme il commande nos pères, Não se mata. parfois c'est toi qui seras le président de la République. Il y a mis le Koya. Maman, sur cette terre, E sobre essa nous terra, marchons à tâtonnant. estamos para ali. Dios te sana que salola. Tozo beka. To yebite lo ni negosiba. Mena ni na yebisa yo. Moto ya sane la kana zambe. Le temps fixé. Terme kokoka. 9 mois na ye kokoka. Jésus a dit à terre. Accompagna ma paix na yo. Parce que la grâce de Dieu va faire que. Oh, il va marquer kokisa. Não foi nem como você cumpre. Ce que tu me donnes dans ma terre, O que me admira nessa pregação, toi qui as trouvé grâce. tu que achaste graça, Et il m'a dit que quer dizer que havia muita gente. Muita gente. mais vous devez agir les Mas o que achou graça foi Maria. Maria. Oya na yo kita mutuke. Você veio acompanhar ninguém. Tangu na yo mukele bokoka yo poko Você sala chegar matabila e mi. farás coisas grandes. Ya minen. Coisas grandes. Le temps de ta grâce. O tempo da tua graça. Ya pas fait ça le na 14 ans. Talvez é hoje às 14. On se sont pas fait ça lobby samedi. Ou Pardon. talvez é Lobby amanhã, lundi. segunda. Histoire de changer. A história muda. Alléluia. Amém. Et dans cette porte de la grâce, E nessa porta da graça, il y a des qualités à maintenir. há qualidades a reter. La première qualité, A primeira qualidade, la patience. a paciência. Amen. Amém. Marie a un message de Nazareth de la patience. Maria teve a mensagem, mas tinha paciência. Está la bilon na tiré par Marie. Vê o que tu atirar de Maria. Elle sait qui sangu. Son Nazareth qui kuta mangala. Se fosse congolesa, Ya qui ma Joseph. poderia fugir de Jesus. Amen. Amém. Mas otala est-ce que ça ya so? Outra vez, será que é Desa verdade ya lokuta. ou não? Tika biso nanga bwanza. Do lado de Deus, Nanga bwa Joseph ba mibali. Azotamula na bango nzela boni. anda junto. Azotamula na bango nzela boni. Anda do conto. Bien-aimé, dans le sud et d'attendre les portes de la grâce, Se nem de esperar a porta da graça, tu vas avoir l'esprit de la patience. tens que ter o espírito de paciência. Organisateur de Mobanico Sabela, à l'autre Pensa que quando anniversaire, começar a chorar em nous allons visiter un peu Malamoko. eu vou te visitar de uma vez. Non. Não. Et pas de samba comme ça, la babette, yo, Bakara. Deus pode te Mais guiar, à visiter yo. ele vai te visitar. Tu dois avoir la patience. Tens que ter a paciência. Et deuxième, Segundo, lorsque tu as de la patience quando tens a paciência pour vivre le miracle de ta grâce, para viver o milagre da tua graça, tu dois chercher d'être accompagné avec ta foi. tens que procurar estar acompanhando com a tua Amen. Amém. Dans la foi, Na fé, c'est là où il y a un combat. é onde estão. Et il va faire naître grâce. Você só me fazer nascer a graça. Oh, le problème de la grâce. Então o problema La é grâce n'a pas besoin de la a foi. graça não precisa. Mais la grâce a besoin aussi. A graça Il y precisa a qu'à localiser. de localizar. Moto oyo akokipe kozala E nako. pode ter a fé. Est-ce que bato bazoloba basawa? Dans la grâce, il n'y a pas de péché. Na graça não existe pecado. Misumu eza te na grâce. Não há pecado na graça. Osali mabe menza bazoloba na Você lingi yo comete, ka. mas Deus te prefere. Eloko na lingi yo. Como te Na prefere, bakiseli yo mafuta. acrescenta a unção. Que Dieu te donne la grâce capable Deus te dê de graça. faire naître toute une nation, Fazer nascer une famille. Lorsque vous avez la grâce, tu peux faire naître Pode la fazer gloire. a glória. Oye koki kosangisa bato. Pode unir Bien pessoas. aimé, okozala esengo mpona bato te. Serás uma alegria para muita gente. Alléluia. Ndeko wana lobi boboma nga nano te. Isso não me mata. Alléluia. Moi nzembo ezana mwa ba erreur. Mais pour nga mpe na compositeur. Porque eu também sou Mais compositor.
nakolanda ye kaka parce que ye nde moto akomposa yebi idée bakoma ye nano te. Amen. Donc elingi oloba batikele mata ya mosima bakokoma ye soko na li texte na ye. Mais dans la grâce il n'y a pas une promesse ya koloba ete nazomeka. Lorsque le temps de la grâce est coquille, lorsque le temps de ta grâce est coquille, comme dit ma sergaïté, mais ma vie sera toujours meilleure. Continuez, parce que Nazobika Nambolu ya famille, Nazobika Nambolu ya papa, mais Nazobika Nambolu ya nani. Marie, toi qui as trouvé grâce, bien aimé, il y a parfois, il y a des destructeurs de la grâce. Tu n'as pas encore détruit les portes de ta grâce. Ce matin, localise-toi là où il y a la grâce de ta vie. Ce que Dieu t'a donné, les talents que Dieu t'a donné, c'est une grâce. C'est une grâce. Et Marie, à son matin, la bombe a yebi des cette grâce qui était promise. Et koki samaki. Natomba lelo. Kolobana no bona nete. Koloba pena no tete adesili. Ya parfois yote. Mutoko ya na diama. Oye konimisa quartier oyo. Ya parfois yote. Mutoko lobola ni botana. Mais yo sala kata place wana. Pour que ça va localiser. On s'est déjà dépaysé. On s'est déjà découragé. Na salle le hôtel. Année où na salle le hôtel. Tika ba maloba intimidation. Alléluia. Tika ba maloba wana. Na 17 jours ya papa Yves. Okosa na miracle na déjà. Alléluia. Na 17 jours et tikali. Okosa na pe mariage. On peut s'invitation. On peut ici battu. Et battu yo koluka ezami ki battu balinga kolia makasi. Amen. On peut ici ba on a 17 jours. On peut voyager aux États-Unis. Au Somi. Na 17 jours. On peut donganda. Tala batu musuma zoko ya ai osimati. Ah, na lobi ko sala nini? Soki ba prier ko sala makasi de tontongia mo ya mabeto. Donc continue na bakaro. Le passé qui me reste, c'est la grâce. Le baoyo na tikali na ngo. Le bezangolo. Ce qui ngolo quoi? Dieu se paye à vie na sala nini. Je suis venu par la quelqu'un. Dans la grâce de Dieu, il n'y a pas de tribus, il n'y a pas de nationaux, mais il n'y a que la visitation. Si tu vas visiter, le moment où je vais toujours là-bas, mais ça passe à la ligne. À visiter. Alléluia. Tout le monde à l'école. Voilà, on a passé 6e primaire. Vou passar para a 6ª classe. Começaram a chamar. Mas isso passou bem na muito sobre a lua. Eu substituía. Só para bem muito nada. Porque só não é na classe como na 72. Vai ver que eram 72 na sala de aula. Babeni. Batunyoso ba répondre la pe batoko la lobo na classe baleki alors son atalika pepe ni koto na oyo elogote oyo elogote oyo elogote yaya le 54 o 54º ngana só le 54 eu saí em 54º lugar não pega ba bengi le 54 quando chamaram et directeur national Beno Lucie. Amen. Donc natauka babeni le 54. Quando chamaram o 54º. Na sepela koleka batunyoso. Alegrei mais do que todo mundo. Na solo na sepela koleka. Alegrei mais do que todo. Ba pourcentage wana nazana ngoposa te. Mais na yoki kaka na zile 50 combien? Comme na
kikabongo na directeur yemo na tikali kotinjika ye na kotina ngamba bato bazwi le cadre le premier na ngai na le bingolo azambe salini biso na bango tokutana na mwanelo na koyebisa yo oyo nyonso ezoleka na maboko na yo eza miracle ya nzambe le Dieu de miracle akoki kosalela yo ya minene koleka bato oyo basala nango ya naswi oya na ndako na se biso vitesse ekio naswi soni bato batuni le quartier kama ngana zo kama kutabiliko Não interessa. esa na milomo suko ya bisango bato te Não diga isso. parce que tu as beaucoup de ennemis